malam Jumat ahli kubur mulai ngomong kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimat lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangkutan ketangisan suli wasalinda iman Allah mada suli wasalinda imam Allah mada wal ali wal asab biman berbahada wal ali wal asab biman berbahada. Setiap malam Jumat sebaiknya kita selalu membaca surat Yasin untuk mengirim doa-doa pada almarhum yang telah mendahului kita, kepada kedua orang tua kita yang telah mendahului kita. Kebacut temenan ger anakku turunanku kowe ora wirang podo mangan tinggalanku lamun aku bisa bali mengalam dunya bakal tak ringkesi dunia pusing